हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমার এই নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে অনেক স্বাগত। আজকের এই সুন্দর সকাল থেকে তোমাদের সাথে নিয়ে আজকের এই দিনটা শুরু করছি। আর আজ হচ্ছে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, আর এই ব্রতর জন্য কি কি উপকরণ লাগে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে জানাবো। শ্রাবণ মাসের প্রত্যেকটি সোমবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাই অনেকে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার থেকে 16টি সোমবার উপবাস করে থাকে। যদি ছেলে হয়ে থাকে তবে ঠিক আছে, কিন্তু যদি মেয়ে হয়ে থাকে তবে মেয়েদের কিছু সমস্যার জন্য প্রত্যেকটি সোমবার নাও পেতে পারে। তবে চেষ্টা করবে নিজে উপোস থেকে পরিবারের কাউকে দিয়ে পুজোটা করানোর, তবে তোমারই পুজো হয়ে যাবে। আর এই শিবের ব্রত কিন্তু ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়ই করতে পারে। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে গেছিলাম একটু বাজারে পুজোর জন্য যা যা কিছু লাগবে সেগুলোই আনতে। তো এটা হচ্ছে আমার ঠাকুর ঘর, এখানে সমস্ত রকমের ঠাকুরই আমি পুজো দিই। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। এই যে পুজোর বাসন মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি, আর আজকের এই উপবাস আমি আর দিদি দুজনে মিলে করেছি। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। দেখতেই পেলে সবার প্রথমে দিদি চন্দন বেটে নিল, আর এখন সমস্ত ঠাকুরকে স্নান করানোর জন্য জল রেডি করছে। আর এই জলে দিয়েছে একটা ফুল গঙ্গা জল আর কাঁচা দুধ, এই জল দিয়েই সমস্ত ঠাকুরকে স্নান করানো হবে। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के कर्म से भी पहले तेरा वास था। এবার গোপুকে স্নান করানোর জন্য জল রেডি হচ্ছে, আর এই জলের ভিতরে দিয়েছে একটা ফুল, তুলসী পাতা, আর হচ্ছে কাঁচা দুধ, গঙ্গা জল আর চন্দন। रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। মূল বক্তব্য যেটা, সেটা হচ্ছে শিবের ব্রতর জন্য কি কি উপকরণ লাগে। প্রথমে হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছ দই, আর তারপর হচ্ছে এই যে চিনি, क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने তারপর হচ্ছে কাঁচা দুধ, है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। মধু আর ঘি, এই 5টি উপকরণ লাগে। এবার একটি একটি উপকরণ দিয়ে মহাদেবকে স্নান করানো হবে। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया,
विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव रे महेश्वर। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। যেহেতু দুজনেই উপোস রয়েছে আমি আর দিদি, তাই দিদি সবার প্রথমে মহাদেবকে স্নান করালো আর তারপর আমি এই যে স্নান করাচ্ছি। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने এবার মহাদেবকে বিভিন্ন রকমের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছি। सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव रे महेश्वर। सृष्टि के कर्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। এই পুজোর জন্য 3টি ফল অবশ্যই রাখবে আর তার বেশি হলেও কোনো সমস্যা নেই। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर। এই যে ফলগুলো কেটে দিয়েছি, এবার দিদি প্রতিটি বাটাই সাজিয়ে দেবে। तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव रे महेश्वर। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। মূল আরও একটি কাজ, সেটা হচ্ছে মহাদেবের পুজোতে অবশ্যই ঘিয়ের প্রদীপ ধরাবে আর ঘিয়ের প্রদীপ ধরাবে মহাদেবের বাঁ দিকে আর তেলের প্রদীপ ধরাবে মহাদেবের ডান দিকে। মহাদেবকে স্নান করাবে এই মন্ত্রটা বলে, ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায়। था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव रे महेश्वर। जय जय हो शंकरा आदिदेव। আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরাও আমার মতো করে পুজো দিতে পারো মহাদেবকে।
আর আমার মতো করে মহাদেবকে স্নান করাতেও পারো। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। দেখা হচ্ছে নতুন আরও একটি ব্লগের সঙ্গে। তো আজকের মতো সবাইকে বাই বাই।